U međuvremenu sam napravio nešto da vam pokažem neku moju prvu ideju za novi sajt na osnovu materijala koji već imate na sajtu. Znači tu su raznorazni slajderi, može se raznorazni video materijal ubaciti. Ovdje bi se trebalo dodati kategorije, evo trenutno znači sam ovo ovako napravio. Sad će imati mogućnost uređivanja u pozadini svega, znači pomoću odgovarajućeg programa za uređivanje, tako da ćete moći sami mijenjati sve u pozadini. Znači možete sve izmijeniti sami. I to objaviti, znači sve izmjene možete sami napraviti i objaviti.